मंदार की आमद सब मिलकर बोलो पूरे जोर से बोलो पूरे जोर से बोलो मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार सरकार की आमद सरदार की आमद मंदार की आमद सब मिलकर बोलो पूरे जोर से बोलो पूरे जोर से बोलो मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार एक इस शहंशाह वाला की आमद आमद है एक इस शहंशाह वाला की आमद है कौन से शाह वाला की आमद है धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार की आमद। আচ্ছা আল্লাহ রাসূলকে ডাকতে গিয়ে যদি আমাদের গলাটা ছিঁড়ে যায় কারো কোনো আফসোস আছে? এই যুবক ভাই আপনাদের আছে? আসলেই নাই? আপনারা বলবেন না আমার ওই যে ভাইরা একটা আওয়াজ দিলে চলে যাবে মোটামুটি জীবনের ফিউচার পর্যন্ত। আপনাদের মুখ থেকে মারহাবাটা চাই সরদার কি আমাদ। আয় মাশাআল্লাহ পাওয়ার অফ কি জানি আপনাদের এলাকার নামটা জোয়ার সাহারা আইডি চলে যায় मंदार की आमद मिलकर बोलो पूरे जोर से बोलो पूरे जोर से बोलो मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गए सरकार वो तन्हा कौन है আল্লাহ রাসূলকে অনেক mohabbat করে মারহাবা জানাইছেন আমার আল্লাহকে কে কার থেকে জোরে ডাকতে পারেন?